Iqra 3, muka surat 10. Perhatikan huruf ta. Ada beberapa bentuk, iaitu ta maftuhah dan juga ta al-marbutah. Dua-dua bunyinya ta, ya. Pastikan beza antara huruf ta marbutah dan juga huruf ha. Kita ada dua titik di atas. Ti, 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 ti. Hi, ti, hi, ti. Fatihati, akhirati, rafiqati, ghabarati, amila, salihah, alihati, hijarata, wanada, khataya, wa abihi, basarihi, aqima, mahisa, dahidati, ghashiyati, madaji'a, aminina, ta'amihi, waladihi, bisihafi, maridi, zibaniyati, qatarati,